अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। वीकली हॉरोस्कोप देख रहे हैं 21 जुलाई 2025 से लेकर 27 जुलाई 2025 के दरमियान का। सबसे पहले बात करेंगे एरीज की, यानी कि बुर्जे हमल की। एरीज वालों को ये कहूंगा कि इस वीक आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, और आपको इस रिलीफ को या अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करना चाहिए। फाइनेंशियली आपने चीजों को कंट्रोल करना है। इस वीक आपने अपने अगर गुस्से को कंट्रोल रखा तो इवेंचुअली आपकी चीजें काफी बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस हफ्ते आपने अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को जरा मद्देनजर रखना है और आपने इज़्दवाजी जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। अगर आपने कहीं पे पार्टनरशिप करनी है तो तमाम पहलुओं पे बगौर जायजा लेना है, उसके बाद कोई फैसला करना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने मामलात का ख्याल रखिएगा। टैक्सेशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके कारोबार से रिलेटेड हैं, उनको आपने सही तरीके से मैनेज करके अपने पास रखना है। बच्चों की बात करें तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना है। हेल्थ की बात करें तो आपने खसूस अपने स्टमक का फीवर, ईएनटी से रिलेटेड यानी कि गलों का मसला आ सकता है, आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर शुगर का मसला है, तो आपने उसका खास ख्याल रखना है। इस हफ्ते आपके सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ अखराजात होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन ओवरऑल चीजें आपकी काफी बेहतर रहेंगी। दूसरा बुर्ज है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। टॉरस वालों को मैं ये कहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई नई नई दोस्तियां बन सकती हैं। किसी लोगों से कम्युनिकेशन के हवाले से आपका बहुत बेहतर हफ्ता रहेगा और आपकी लोगों के साथ बातचीत होगी। अगर किसी के साथ आपका ताल्लुकात में दरार या फिर आपके मामलात किसी के साथ खराब थे तो उसमें बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं। आपको इंसोमेनिया यानी कि कम ख्वाबी यानी कि कम नींद के मसले आ सकते हैं। टॉरस वालों के लिए यह है कि इस हफ्ते आपको डॉक्टर्स के पास आना जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी आपने सेल परचेज करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस्ड रहना है और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद के लिए मुतमन्नी हैं तो औलाद के हवाले से आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको कोई नई जिम्मेदारी या फिर नई असाइनमेंट आपको मिलती हुई नजर आती है। कुछ अनप्रिडिक्टेड अखराजात आपके सामने आ सकते हैं, उसको आपने अपनी जहानत के साथ मैनेज करना है, देखना है। एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कोई भी लिटिगेशन में जाना चाह रहे हैं या कानूनी मामलात हैं तो पहले किसी एक्सपर्ट की 1, 2 या 3 लोगों से राय जरूर लीजिएगा। आपकी सोशल लाइफ में इजाफा होगा। और इनकम के हवाले से बात करें तो या तो आपका इनकम का जरिया बढ़ेगा, नहीं तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें बहुत बेहतरी के चांसेस हैं। कोई बेहतर आइडियाज आपके जहन में आ सकते हैं, या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें आपको बेहतरी की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। चेस्ट का आपने खास ख्याल रखना है। हार्ट को मैं चेस्ट में ही शुमार करता हूं हमेशा, और आपने अपने ब्लड प्रेशर का, चेस्ट का, वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना है। इस चीज का कभी इम्कान है कि अगर आप गैर मुल्क से या फिर बाहर से कहीं से कोई तवक्को लगाए बैठे थे तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी होती नजर आती है। अपनी दानिशमंदी, फहमो फरासत को ऊपर रखिएगा तो आपकी चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। फाइनेंशियल मामलात में किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना। तीसरा हमारा बुर्ज है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौजा। जौजा वालों को ये कहूंगा कि आपने अपने फाइनेंशियल मामलात में बहुत ख्याल रखना है, फजूल खर्ची नहीं करनी, लेन देन से आपने अवॉइड करना है, ना आपने ज्यादा किसी के साथ लेन करना है ना देन करना है। अगर आप बिजनेस के हवाले से कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा डिले करें, लिंगर ऑन करें तो आपके लिए कुछ बेहतर होगा। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए ताकि आपके निजी मामलात बेहतर तरीके से प्रोसीड हों। अगर आपके रिश्तों का कोई प्रॉब्लम था तो आपके रिश्ते के हवाले से कोई ना कोई डेवलपमेंट, बेहतरी हो सकती है। आपको इस हफ्ते कोई सरप्राइज मिल सकता है। बच्चों के हवाले से कोई बेहतरी आ सकती है। बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, इंटरेक्शन बढ़ सकता है।
رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مس کمیونیکیشنز ہو سکتی ہیں، مس لیڈنگز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ مائنر لیول پہ ہو سکتا ہے. اس سے مطلب تعلقات میں دراڑ یا پھر تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. آپ جو بھی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو بھرپور انداز میں سر انجام دیں، اور اگر آپ بھرپور انداز میں کوشش جاری رکھیں گے تو آپ کو فروٹفل ضرور ہوں گے آنے والے وقت میں. کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی، ورنہ آپ کے لیے نقصان ہوگا اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے معاملات کو آگے ڈریگ کرنا ہے. غصے کا، اینگر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور غصہ جلدی نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ کو انفیکشنز کے اندیشے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو چیسٹ یعنی کہ ہارٹ ایشوز کے اندیشے ہیں، تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر کوئی معاملات آپ کے رکے ہوئے تھے تو وہ اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ نے بغور جائزہ لینا ہے گاڑی کا، ڈاکیومنٹیشنز کا، تو اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے اس ہفتے میں. اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کا فیصلے کی طرف جانا ہے تاکہ آپ کے معاملات بہتر طریقے سے آگے ڈرائیو ہوں. اوور آل معاملات بہتر ہیں آپ کے، لیکن ڈرائیونگ میں آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے. اگلا برج ہے ہمارا برج سرطان یعنی کہ کینسر. یہ ویک آپ کو مینٹلی تھوڑا سا ڈپریسڈ کرے گا، ہو سکتا ہے آپ ڈپریشن کے اندر جائیں. یہ ہفتہ آپ کا کچھ فائنینشیل چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے گزرے گا، اور آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی فائنینشیلز بہتر ہوں. اپنے اخراجات کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا ہے، لون لینے سے گریز کرنا ہے. جذباتی پن آپ میں بڑھے گا. اس میں ویک میں آپ کو یہ بھی لگے گا کہ جسم میں کوئی تناؤ، کھچاؤ، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. میموری کا مائنر سا پرابلم آ سکتا ہے، چیزیں رکھ کے بھول جانا یا پھر کوئی کام کرنا ہو. معاملات کو آپ نے اپنے حد تک رکھنا ہے. کسی کے ساتھ آپ نے اپنی جو سوچ ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ نے معاملات جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. وہ آپ کا دل کرے گا کہ میں چھوڑ دوں، ختم کر دوں کمٹمنٹس، لیکن آپ نے کمٹمنٹ اپنی پوری کرنی ہے. نہیں تو اللہ نہ کرے آپ کی ریپوٹیشن میں بہت زیادہ پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے ڈرائیونگ میں خاص خیال رکھنا ہے. ڈرائیونگ میں آپ نے بے احتیاطی نہیں کرنی. اس کے علاوہ آپ نے الیکٹرانکس کے استعمال میں یا پھر ان کو رکھنے میں خاص خیال رکھنا ہے، نہیں تو ان کے خراب ہونے کا اندیشہ رہے گا. ملازمت میں اگر آپ ہیں تو آپ کی ملازمت میں آپ کے اوپر کوئی اور ڈیوٹی آ جائے گی اور آپ کو اس کو نبھانا پڑے گا، اور آپ کو نبھانا بھی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر کا ماحول انٹینس یعنی کہ کشیدگی نہیں آنے دینی. آپ نے پولائٹ رہنا ہے. جھگڑوں کا اندیشہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے جھگڑوں سے محفوظ رکھنا ہے. اور اس ہفتے آپ نے اللہ کی طرف آپ کا لگاؤ رہے گا. آپ نے اللہ کی طرف، جب ظاہر ہے مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے. کسی کے ساتھ آپ نے زیادہ بحث یا بات نہیں کرنی تاکہ آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ جھگڑے نہ ہوں. ہیلتھ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو گلوں کا مسئلہ، ENT کا مسئلہ ہو سکتا ہے.